हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुजाता दास। आज मो जो स्पेशल ओटीटी 2025 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर कलेक्ट करछि और आपण मान को शेयर करछि। प्लीज वॉच फुल वीडियो। आसंतु पेडागोजी उपरे मु किछि माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करछि, तार डायरेक्ट आंसर मु एठी लिखिछि। आपण माने याकू पढ़ंतु एवं निजे मध्य खातारे लेखिकी ताकू एग्जाम पाई प्रिपरेशन होंतु। नंबर 1, AAMR रो पूरा नाम कौन? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक अनग्रसर नाम परिवर्तन करा जाई केउ नाम रे व्यवहृत होउची? बौद्धिक अक्षमता। सहजरे ठकी जिवार प्रवृत्ति, निर्देश बा सूचना को मानी काम करिवार सामर्थ्य शिक्षार्थीर केउ कौशलर अंतर्गत? सामाजिक कौशल। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई निज घर ठारू केते किलोमीटर दूरतारे प्राथमिक विद्यालय रहिबार व्यवस्था अछि? 1 किलोमीटर। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई निज घर ठारू केते किलोमीटर दूरतारे उच्च प्राथमिक विद्यालय रहिबार व्यवस्था अछि? 3 किलोमीटर। आरटी रो पूरा नाम कौन? राइट टू एजुकेशन। आरटी शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांको मागणा शिक्षा प्रदान, जोटा कि प्रथम रु अष्टम केउ आर्टिकल बा धारा रे वर्णना कराइछि? आर्टिकल 21 रे। आरटी केबे लागू होला? 1 एप्रिल 2010 रे ए आरटी लागू होला। आरटी रो केउ धारा रे शिक्षकंकर दायित्व वर्णना कराइछि? धारा 24। 2009 रो किछि मुख्य नियम आपण माने जानि रखंतु। शिक्षयित्री शिक्षक और छात्र छात्री अनुपात है 30:1 प्राइमेरी रे। शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र छात्री अनुमान अपर प्राइमेरी है 35:1। इयरली है 800 आवर बा 800 आवर प्राइमेरी रे। इयरली 1000 बा 1000 आवर है यूपी रे अपर प्राइमेरी रे। आ वीकली तार आवर है 45 आवर। इयरली वर्किंग डेज फॉर प्राइमेरी है 200 आ इयरली वर्किंग डेज फॉर यूपी है 220। बार्थ सर्टिफिकेट नहले मध्य बयस अनुजाई श्रेणी रे एडमिशन करिवे। एइतला आरटी रो किछि मुख्य नियम मु कलेक्ट करथिली आपण मन को जणाइली। तापरे आसंतु आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पई पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करथाय? TENSCERT। ए जो TENSCERT रो पूरा नाम कौन? डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। TENSCERT केबे फॉर्मेशन होइतिला? 15 जनवरी 1990। 15 जनवरी 1990 रे यह फॉर्मेशन होइतिला। NCERT रो पूरा नाम कौन? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। NCERT केबे लागू होला? 1 सेप्टेम्बर 1961। ताले सेप्टेम्बर 1 1961 रे NCERT लागू होला। NCT रो पूरा नाम कौन? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCT रो मुख्य कार्यालय केउठारे अछि? दिल्ली रे। 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए? आद्य बाल्यावस्था। 2 ରୁ 6 वर्ष पिलांकर जो 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कहा जाए आद्य बाल्यावस्था। 6 ରୁ 12 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए? परवर्ती बाल्यावस्था। 12 ରୁ 14 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए? प्राक कैशोर अवस्था। 14 ରୁ 18 वर्ष बयस पर्यंत माने अवस्था को कौन कहा जाए? 14 ରୁ 18 है कैशोर अवस्था। 12 ରୁ 14 है प्राक कैशोर, 14 ରୁ 18 है कैशोर अवस्था।
କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଶିଶୁ ଯଦି ନିଜେ ଖେଳୁଛି ତାହେଲେ ହେଲା ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଯଦି ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଭିବୋଧକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନ ଆବଶ୍ୟକ? ନୀରବ ପଠନ। ଏ ଭାଷା ଅବବୋଧକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୀରବ ପଠନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ଅନୁବନ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନା ଅନୁବନ୍ଧ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷା। ଏ ହେଲେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି? ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। এইটা আমার 30টি ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଯେଉଁ 2025 ସ୍ପେଶାଲ OTT ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।